Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Gibantayang LPA duol sa Tagum City sa Davao del Norte, usa na ka bagyo nga gitawag og bagyong Kerubin. Nagkalain-laing LGU sa Davao Region nakaalerto. Upat patay samtang 13 ang samdan sa disgrasya tali van ug pick-up sa Lagindingan, Misamis Oriental. Labing unang Tabi Festival sa Tribong Blaan gisaulog sa Polomolok, South Cotabato. Inahan nga hapit na wadan og anak sa Davao City, ilabihan ang pasalamat tungod na balik ang anak ug buo ang pamilya karong Pasko. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Usa na ka bagyo ang low pressure area nga anaa sulod sa Philippine Area of Responsibility duol sa Mindanao. Usa na ka tropical depression o gitawag nga bagyong Kerubin ang LPA nga gibantayan sa pag-asa nga kaganina anaa sa Tagum City sa Davao del Norte ug karon anaa na east-southeast sa Davao City. Tungod niini magpagawas sa pag-asa og bulletin sa mga mosunod nga mga oras. Gawas sa maong bagyo, nakaapekto sab ang Amihan, Shearline ug ITCZ. Tungod sa maong bagyo, base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon, lakip na ang Zamboanga Peninsula, Caraga ug Davao Region. Kusog nga ulan ang masinati sa ubang lugar, mao nga magbantay sa baha ug landslide. Hugot na ang monitoring sa mga LGU sa Davao Region karong nahimo ng bagyo ang low pressure area nga anaa sa Mindanao nga gitawag nga bagyong Kerubin ug makaapekto sa daghang lugar sa Mindanao. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, luyo sa hulga sa daot nga panahon nga moresulta sa pag-ulan ug kusog nga hangin. Nakapreposisyon na ang tanang assets sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Office ug galing doon ang mga kinahanglan nga may rescue sa pagbaha. Samtang abiso sa pag-asa nga lauman ang mga kusog nga ulan sa daghang lugar sa Mindanao tungod sa bagyo. Madag-umong kalangitan inubanan sa hinay ngadto sa kusog nga pag-ulan ang masinati sa mga lugar sa Mindanao, labi na sa Davao Region. Mas kusog nga pag-ulan ang masinati sa Davao de Oro ug Davao Oriental nga posibleng musangko sa pagbaha ug pagdahili ug yuta. At ito naman pong kulay red, darker red na nasa ibabang bahagi ng southeastern part ng Mindanao. Sakali mang umakyat ito, posible rin po magbigay ng mga moderate to heavy rains dito sa southern Mindanao or Soc-Sargen at dito sa Zamboanga Peninsula. Sa monitoring gikan sa naka-install nga long-range camera sa PDRMO Davao del Norte na matgunan nga hapsay hangtod sa kasarangan ang balod sa karagatan nga sakop sa barangay Busaon, coastal areas sa Tagum City. Hapsay sab ang karagatang sakop sa barangay Kaganguhan sa Panabo City. Normal sab ang pagbalod sa karagatang sakop sa Samal Island. Karong hapon, nagpabilin sab nga normal ang level sa tubig sa Libuganon River nga sakop sa barangay Maniki sa lungsod sa Kapalong. Samtang sa monitoring sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, kalma sab ang coastal areas sa syudad. Salig ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office nga nahibalo na ang matag barangay. Ingon man ang mga residente sa mga angayang buhaton tungod sa mga gipahigayong flood drills. Hinoon, naka-preposition na ang tanang assets sa CDRMO o galing doon ay mahitabong katalagman. Lakip sa response cluster ang CSWDO alang sa pag-atiman sa mga evacuate ug ang CHO kung doon ay masamdan. Na-organize nato ang ang strike team. Strike team ang component niya na isa ang ato ang mga elements from the ancillary services unit, City Engineers Office, si Senro, and of course si traffic City Traffic Management Office. Kauban nato na sila sa atong strike team. Kung adunay mga adunay mga floodings nga may tabo dinhi sa within the Davao City is first of course maapektuhan dia ang ato ang mga kaigsunan ay mga stranded stranded individuals
So immediately inform nato si traffic management also to provide ng mga vehicles, no, to ferry ng mga stranded passengers. Panawagan sa otoridad ug galing dunay masinating kusog nga ulan nga moresulta sa pagbaha. So nagahangyo ko sa inyo, no, na unta ipadayon nato, no, ang atong cooperations, ang preparations during na mga weather disturbances kay isa dia ang ating huwa nato is mailayo mo sa peligro, sa disgrasya. Sara, aron din na kinahanglan nga magpatuman pa og rescue operation, kinahanglan nga motuman dayon ug galing dunay abiso alang sa preemptive evacuation. Samtang sa latest weather advisory pagula sa Pag-asa karong alas 5 lang sa hapon, daghang lugar sa Mindanao ang ulanon. Karong hapon hangtod ugma sa hapon, heavy to intense nga pag-ulan ang mabati sa Dinagat Islands, Surigao del Sur, Davao Oriental ug Surigao del Norte. Moderate to heavy nga ulan ang masinati sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte ug Davao de Oro. Ugmang adlaw sa hapon hangtod sa Huwebes sa hapon pa, heavy to intense nga ulan ang masinati sa Dinagat Islands, Surigao del Sur ug Surigao del Norte. Samtang moderate to heavy sab sa Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur ug tibuok Davao Region. Sara gila umano nga hangtod sa Biyernes pa mabati ang epekto sa bagyong mga pagulan o kusog nga hangin. Samtang ginahulat pa nato sa karon kung asa ang forecast track sa bagyo o mga lugar nga agian ini ug kung doon na ba kini posibilidad nga maglandfall dinhi sa Mindanao. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Ika-13 katuig sukat mihapak ang bagyong Sendong sa Cagayan de Oro City, gihinumdum sa mga Cagayanon. Ang bagyong Sendong ang usa sa pinakakusog nga bagyo nga adunay dalang taas nga bulog sa tubig nga mikalas og kapin libo ka kinabuhi ug libuan sab ang missing atong 2011. Ani ang report ni James Paulo Yap. 13 katuig na ang milabay dihang mihapak sa syudad sa Cagayan de Oro City ug Iligan City sa Northern Mindanao. Ang usa ka pinakakusog nga bagyo sa kasaysayan sa nasod. Ang bagyong Sendong nagtala kini og kapin 1,200 ka mga tawo nga namatay, kapin usa ka libo ang na-missing ug 40,000 ka mga balay ang naguba. Gani sa City Memorial Park, nakalubong ang ubay-ubay ka mga patayng lawas nga na-recover sa mga otoridad ug hantod karon wala pa gihapon na ila. Busa sa ika-13 katuig nga anibersaryo sa maong kalamidad, gihinumdum sa ilang mga kabanay ang mga namatay pinaagi sa usa ka santos nga misa sa mass grave sa City Memorial Park. Kung mahinaot nga ang inyong dugay na pagkulat na unta ma-identify ni di sa ingon nga ato na lang kalimutan o dili mapahaliw na nato karong adlaw nga mauna gyud ang ilang final resting place. Si Shirley Barsopia gihinumdum ang nahitabo sa ilang pamilya dang mihapak ang bagyo pasado alas 9 sa gabi. Sumala niya nga wala siya nagdahom nga lakip ang iyang igsuon sa naanod sa tubig baha. Hantod karon wala na kuno nakita ang pantayng lawas sa iyang igsuon. Sakit gyud kay memory naman lang imong madumduman, di ba? Pero now and then i-pray gid ako siya nga unta makitaan. Pero murag dili na kay sige naman siya karon pa. Tugay na sige paramdam. Sa karon anaa pa sa kapin 500 ka mga pantayng lawas ang nakalubong sa Sendong mass grave sa City Memorial Park. Ug silang tanan wala pa gihapon na ila sa mga otoridad. Panghinaot karon sa mga kabanay sa mga namatay sa bagyong Sendong nga unta nahiluna na ang ilang kalag sa ilang mga kabanay. Hinay-hinay na sab kuno nilang gidawat ang pagkawala sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Kauban si Roland Cañas. Ako si James Paulo Yap. 1 Mindanao. Upat katao ang patay, samtang pipila ang samdan sa aksidente tali van ug pick-up sa Lagindingan, Misamis Oriental. Saron ta ang dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James? Yes, Sara, gawas sa upat ka mga nakabsan sa kinabuhi sa maong disgrasya. Anapay laing 13 ka mga individual ang padayong ginatambalan sa ospital. Ani ang report?
Kuha kining video sa usa ka netizen nga nakalabay lang sa National Highway sa Lagindingan, Misamis Oriental adlawng Lunes. Makita sa video ang pag-rescue sa mga biktima nga sakay sa usa ka van ug pickup truck. Nagsampok diay ang duha ka mga sakyanan banda alas 11 sa buntag adlawng Lunes. Dili moubos sa 20 ka mga tawang sakay sa duha ka mga sakyanan. Sa investigasyon sa Lagindingan Police, nagsubay sa dalan paingon sa Zamboanga City ang van samtang paingon sa direksyon sa Cagayan de Oro City ang pickup truck. Diyang nahitabo ang aksidente. Pag-abot niya ng downhill portion, medyo curve maguna diya sir, na according sa driver na lose control siya sir, nga hinungdan sir nga dito siya gipaingon dayon sa opposite lane. Nga dito pod gadagan tong dagan uphill pasaka ang pickup. Daling gipangdala sa nagkalain-laing ospital sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug Iligan City ang mga biktima. Apan way swerte nga nakabsan sa ilang kinabuhi ang upat ka mga tao. Tulo niini ang pasahero sa van ug usa ang sakay sa pickup truck. Samtang 13 ang samdan nga barayang ginatambalan sa ospital. Ginaandam na sa kapulisan ang patong-patong nga kasong posibleng atubangon sa driver sa van. Karon sir kapabot may sa tanan nga direct family, tanan nga mga victims kung nakakuan kung kinsa ilang representative mo ani police station. Pero sa karon sir gina-prepare na namo sir og hinahinay ang mga documents for attachments for possible case filing. Sana nagpahimangno karon ang kapulisan sa mga motorista nga moagi sa maong lugar nga mag-igmat ilabi pa nga disgrasyahanan ang maong lugar samot na nga dili maayo ang lakat sa panahon. Sara? Okay, daghang salamat James Pauluyap. Usa ka rider na sab ang patay human na highball sa Coastal Road sa Davao City kaganinang kadlawon. Patay diha ang 20 anyos nga rider human na highball ang gimanehong motor sa Coastal Road sa Davao City kaganinang kadlawon. Sa investigasyon sa kapulisan gikan sa Tulip Drive paingon sa Talomo Road ang biktima. Apan pag-abot duol sa Connector Bridge na wad-an matud pa og kontrol siyang gimanehong motorsiklo ang rider. Tungod sa matud pa dili tupong nga road surface, busa nalabay siya sa kilid sa dalan. Resulta grabing samad sa ulo ang nahiaguman sa biktima nga mao'y hinungdan sa iyang kamatayon. Sa miaging semana, usasab ka rider ang patay dihang na highball sa Coastal Road. Paymangno sa otoridad sa mga motorista nga bisan hawan ang dalan, labi na sa Coastal Road, mag-igmat sa pagmaneho ug tumanon gayud ang speed limit. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Muabot sa 7 kakabalayan ang nasunog sa Ecoland sa Davao City kaganinang buntag. Sumala pa nga pasado alas 6 kaganinang buntag, kalit nga miulbo ang sunog sa Azucena Street, Ecoland, Barangay 76-A, Davao City. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa Davao City Fire District, 5 ka panimalay ang totally damaged ug 2 ang partially damaged. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, gibutyag sa mga apektadong residente nga paspas ang pagkanit sa kalayo. Hinungdan nga sagad sa mga nasunugan, walay na bit-bit nga gamit. Hinuon pa dayon ang investigasyon sa BFP sa hinungdan sa sunog. Gibanabana nga naa sa 70,000 pesos ang danyos sa maong sunog. Nakatakdang magpaygayon og surprise inspection ang DTI Gensan sa mga ginabaligyang pyrotechnic device sa syudad karong bulana. Sa pagsiguro nga misunod sa mandatory certification sa buwatan ang mga pabuto nga ginabaligya. Ani ang dugang detalye. Quitis, fountain ug handheld sparkler. Kini ang pipila ka mga pyrotechnic device o fireworks nga ginabaligya dinhi sa Oval Plaza sa General Santos City nga official display center sa maong mga pabuto. Matud sa presidente sa Gensan Pyrotechnic Association, ana sa 35 ka mga tindahan ang namaligya sa lugar. Walay makitang display nga firecrackers ang ban pa kini sa syudad. Gawas lamang sa mga pyrotechnic device. Dito sa Gensan, bawal man yung firecracker. Ang firecracker, pla-pla, Piccolo, Super Lolo, Lolo Thunder, yan ang mga firecracker. Ang mga pyrotechnic, Quitis, Pailaw, Fountain, ang different pyrotechnic. Pahimangno sa Department of Trade and Industry Gensan sa publiko nga angay susihon kung adunay PS mark ang maong mga produkto nga pyrotechnic aron masiguro nga luwas gamiton. Ginadili sab ang pag-display og mga imported.
Busa, pipila lamang kini sa ilang imonitor sa ipahigayon nga inspeksyon, ilabi na sa maong official display center. I-check nila kung na ay PS mark to ensure na kaning mga fireworks niagi yung quality test niagi sa DTI para safe na gamiton. Dili lang namo i-inform or say exact date, but we are planning na mag-check yun. It could be in collaboration sa PNP. Matud sa DTI, kumpiskahon nila ang maong mga produkto nga walay PS mark. Posible sab makabayad og penalty ang tag-iya sa mga uncertified product gikan sa 18,000 pesos ngadto sa 25,000 pesos per product type nga makita. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Abli karong adlaw ang tabuan sa gulay ug prutas sa Davao City Food Terminal Complex sa Turil ning syudad. Ubay-ubay ka mga mag-uuma ang namaligya sa ilang mga abot nga produktong agrikultura. Karong adlaw Martes, Disyembre 17, hangtod ugmang adlaw, Disyembre 18. Dunay mga gulay nga mapalit sama sa ampalaya, 80 pesos per kilo. Radish, 70 pesos per kilo. Talong, 60 pesos per kilo. Pipino, 50 pesos per kilo. Cabbage, 60 pesos per kilo. Patatas, 60 pesos per kilo. Kalabasa, 30 pesos per kilo. Chinese pechay, 60 pesos per kilo. Batong, 70 pesos per kilo. Atsal, 70 pesos per kilo. Bombay, 110 pesos per kilo. Ug dunasay kamote nga tag 30 pesos per kilo ug uban pa. Abli kinigikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Naandang matag Huwebes ug Biyernes ang tabuan sa DFTC. Apan mas gipasayo kini karong simanaha. Gipasigarbo sa tribong Blaan ang 11 Tabi Festival o paghabi sa usa ka tela nga gama sa Abaca atol sa pagsaulog sa Blaan Day sa Pulumulok, South Cotabato. Atong silipon pinaagi ning ining report. Kasadya og pagpakita sa mabulokong kultura sa ethnic tribe nga Blaan ang gibida atol sa 11 Tabi Festival nga gitumong sa pagsaulog sa Blaan Day sa Purok Amguo, Barangay Landan, Pulumulok, South Cotabato, Lunes sa buntag. Ang tabi usa ka tela sa maong tribo nga gihabi gamit ang indigenous material nga Abaca. Gani gipakita kini sulod sa usa ka ginama nga traditional house nga gama sab sa kawayan. Doon na say mga indigenous food sama sa suman, nilagang kamote ug saging, lakip ang daw puso nga gama sa pilit nga bugas. Sumala ni Lamina Gulili nga usa ka mga habi ug anak sa iladong manlilikha ng Bayan Awardee for Weaving nga si Baya Bingdulo nga ang pagsuo sa klase ni ining tela nagpakita sab og bili sa ilang tribo, ilabi na sa kababayen-an. Kung hindi ka mabilis gumawa ito, 3 buwan. Bago matapos, finish na yan. Mga 10 o 15K. Itong tabi, kung suot ng isang babae, may honor, gaya sa mag-skwela ka, respeto siya. Ang mga disenyo sa mong paghabi, inspired sa kinaiyahan sama sa mga bukid, hayop, tao ug uban pa. Ang maguti nga disenyo ni ini, mao kunoy nagpaila sa talagsaong kultura sa mong tribo. Ang paghahapi sir is ito po ay something special talaga sa amin kasi yung paghahabi or yung tabi po, ito po yung nagdadala sa amin or nagpapakilala at nagpapatunay na kami ay tribong Blaan at nagsasabi na ang kultura at sining ng tribong Blaan ay manatiling buhay. Atol sa maong aktibidad, gipasidunggan sab ang mga Blaan leader. Lakip ang 100-year-old nga si Tony Moso, kinsa mitabang sa pagpreserba, lakip pagpromote sa abundang kultura sa Blaan tribe. May pasalig sab ang gobyerno nga tabangan ang maong tribo aron mapalambo pa kini. Na-establish na po natin ang ating identity dito sa Pulumulok as Blaan. Kasi out of 23 barangay, 15 dyan merong existence yung ethnic group na Blaan. So deserve natin na i-ordinance, maging balaod ang Blaan Day Ordinance. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gikumpirma sa Davao de Oro Police Provincial Office nga dunay persons of interest sa managlahing pagpamusil sa Mako ug nabunturan sa probinsya sa milabayng weekend. Sumala pa ni Police Captain Jusibel Abelion, ang spokesperson sa Davao de Oro PNP, atol sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao, nga padayon nga gitutukan sa kapulisan ang maong mga insidente alang sa paghatod og hustisya sa mga biktima. Kayumduman nga adlang Domingo gipusil patay ang usa ka mananagat sa Mako, Davao de Oro. Samtang usasab ang patay usa ang samdan dihang gipamusil ang magtiayon sa nabunturan sa susamang adlaw. Giklaro sab ni Abelion nga isolated case lang ang mga insidente ug dili konektado ug duna na sila'y mga persons of interest nga ginasundan. Gikumpirma sa Philippine Statistics Authority Davao del Sur nga miubos ang inflation rate sa Davao del Sur ug Davao City niadtong November 2024. Ang inflation rate mao ang paspas nga paglihok sa presyo sa mga nagunang palaliton ug serbisyo sa usa ka lugar. Gibutyag ni Jessie Madulin, ang officer in charge sa PSA Davao del Sur, mitala ang probinsya sa Davao del Sur og 4.1% ka inflation sa bulan sa November gikan sa 4.3% yatong bulan sa Oktubre. Samtang 2% sub sa Davao City gikan sa 2.4% sa bulan sa Oktubre. Sa Davao del Sur nagunang hinungdan sa pag-ubos sa inflation rate ang food and non-alcoholic beverages nga dunay 99.2% share. Gisundan sa recreation, sport and culture nga dunay 0.5% share ug 3.3% share sa clothing and footwear. Samtang sa Davao City nag-una nga hinungdan sa pag-ubos ang food and non-alcoholic beverages nga dunay 89.4% share. Gisundan sa transportation nga dunay 8.1% share ug 1.6% share sa clothing and footwear. Usa sa labing ginapasalamatan karong Pasko sa usa ka inahan sa Davao City ang nakumpleto ang iyang pamilya sa pagsaulog sa Pasko. Kini taliwala sa makuyaw nga kasinatian nga hapit siya mawad-an og anak. Atong sayron sa Christmas special report ni John D. Esteban. Wala na siguro'y mas mulabaw pa sa kalipay nga hatod sa kasaulugan sa Pasko nga kumpleto ang pamilya. Bisan simple, basta magkauban ang tanan. Kini ang kanunayng ampo ni Jessa. Apan karong tuiga, labihang nasukod ang iyahang pagsali. February 17, 2024, nahitabo ang pinakasakit ug pinakakuyaw nga kasinatian isip usa ka inahan. Nawala ang iyahang bag-ong himugsong anak nga si Jaden. Gidagit kini sa usa ka babae at ubangan mismo sa simbahan sa Davao City. Nabilin lang niya kini kadiyot sa babae aron mopalit og tubig sa duol. Apan sa iyahang paglingi, nahanaw na si Jaden ug ang babae. Hapit jud ko mabuang. Starte anto pagkagabi dili na jud ko makatulog kay sige ko og huna-huna sa iyahan na unsa na siya, giatiman ba siya. Miabot og tulo ka adlaw una kini nakita sa magtutudlong si Ira ug sa iyahang uyab sa usa ka stall sa palengke sa Bangkeruhan. Samtang namalit sila og gulay at og tungura. Dali nila kining gi-turn over sa pulis. February 21, nabalik ang bata. Daw naibtan og tudok si Jessa dihang subli niyang nakauban ang anak. Human ang pulo ka bulan sa pagkahitabo, kumusta na kaha ang mag-inahan? Ayo! Hello! Hi, ma'am! Muna ni si Jaden. Muna ni ma'am. Hello! Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang Pinoy-anan nila Jessa sa layo nga barangay sa Marilog District. Mauna ni ang 10-month-old nga si Jaden. Himsog, lagsik, ug luwas. Dako jud na ako gipasalamatan nung tuigan no kay nabalik jud ang bata sa mua. Kurag dili jud siguro nako makaya kung wala si Bibi. Taliwala sa grabing pagsulay, labihan gihapon ang iyang pasalamat karong Pasko, labi na sa tanang mitabang aron mabalik ang anak. Mas nilig-on ang iyahang pagtuo sa Ginoo. Maayo jud ang Ginoo sa mua kay gihatag ra to niya nga pagsulay sa mua. Gitistingan ra siguro ko niya kung unsa ko ka strong sa iya sa ko ang pagtuo sa iyaha. Grabe jud ang power of prayer gyud nga gihatag gyud siya sa mua og balik. Mas nagmabinantayon si Jessa ug mas nagmapinanggaon sa iyahang tulo ka anak.
Malubat-lubatan ako sa akong mga anak ko, pero mintin ang jud na ko na sila pasulod diri sa balay. Bisan mula kami, ako jud silang ubanon. Balag magpanon mi tulo mi kabuok. Napasaylo na sabdaw niya ang babae nga bidagit sa iyang anak bisan wala pa kini madakpi hangtod karon. Hatong nagtabang sa amua, wish na ko sa inyo karong Pasko, unta magkauban mo sa inyong tibok nga pamilya, maayong lawas. Ako sa inyo nga malipayon mo karong Pasko ug umaabot nga bag-ong tuig. Alang kang Jessa, usa ka malipayon nga Pasko ang ilahang sa ulugon ug sugaton ang bag-ong tuig nga puno sa paglaom. Bisan pa man sa grabing pagsulay nga atong naagian, daghan gihapon kitang angay ipasalamat sa labawng makagagahom karong Pasko. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Jandy Esteban. 1 Mindanao. Mga kapuso, 8 kaadlaw na lang una ang Pasko. Mo kato walay balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.